আমার চ্যানেল को सब्सक्राइब করে কোটা মারি বলবে আচ্ছা আইনাতে করি সজেই ঘরে নীতি দেখুথিবি মতে তো ভিতরে কাছে আইনাতে রহিবি তো ঘরে নীতি দেখুথিবি তোতে ভিতরে। हेलो आज पापड़ चाट বানাচ্ছি টেস্ট করে কম খেতে দিয়েছি पापड़ चाट करते हो बस ऐसे मत पापड़ चाट करते बोला हल्का नॉर्मल बोला एक नंबर है हमारे को देखिए तो बने